حامد پاشا قادری صاحب. جناب اسپیکر صاحب، ریوینیو رجسٹریشن راحت کاری ایکسائز کمرشل ٹیکس ٹرانسپورٹ محکمہ داخلہ زراعت ڈیری ڈیولپمنٹ اسکیمات امداد باہمی نظم و نسق برائے عوامی سے متعلق مطالبات زر کے دوسرے بیاج میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. 2020 اور 21 کے لیے ریاست کا عام بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ جناب ہریش راؤ صاحب نے ملکی معاشی سست روی کے پیش نظر ریاست کے غیر اطمینان بخش مالی صورتحال پر تفصیلی بیان دیا. ریاستی وزیر خزانہ نے اگلے سال کے بجٹ میں محکمہ جات کے اقتصادی میں اضافہ کیا، جبکہ دیگر محکمہ جات کے مختص رقم غیر ضروری سرگرمیوں کو کم کر دیا. جناب ہریش راؤ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ رواں سال ریاست کے لیے ٹیکس محصولات نان ٹیکس محصولات کی شرح ترقی میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس طرح مرکزی ٹیکس اور مرکزی گرانٹ سے بھی ریاست کو سال رواں ساتھ ساتھ اگلے سال بھی اس میں آمدنی میں کمی ہوئی ہے. میں وزیر خزانہ کی ستائش کرتا ہوں کہ معاشی بدحالی کی ایسی صورتحال کے باوجود ریاستی بجٹ زراعت اور اس کے وابستہ شعبوں کے لیے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے. ریتو بندھو اسکیم کے تحت دی جانے والی مالی امداد کو 2020 اور 21 میں بڑھا کر 14,000 کروڑ روپے کر دیا گیا، جبکہ کسانوں کی ترقی کو فی ایکڑ دی جانے والی مقدار کو بڑھا کر 10,000 روپے سالانہ کر دیا گیا. زراعت کے مطالبات زر کے ریتو بندھو، ریتو بیمہ، زرعی خراجات کی معافی، دیگر اسکیموں کے لیے 2020 اور 21 کے بجٹ میں مختص رقم کو بڑھا کر 18,465 کروڑ روپے کر دیا گیا، جو کہ ایک آل انڈیا ایک ریکارڈڈ اضافہ ہے. توانائی کے مطالبے زر کے شعبے زراعت کے مفت بجلی کی فراہمی کی سبسڈی میں ریاستی بجٹ نے 7,547 کروڑ روپے مختص کیے. بہتر انتظامات کے نیا ریونیو قانون عزت مآب وزیر اعلیٰ جناب چندر شیکھر راؤ صاحب نے اعلان کیا کہ انتظامیہ کو عوام کے قریب لانے، شفاف اور بدعنوانی سے پاک حکومت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست میں ایک نیا ریونیو قانون نافذ کیا جائے گا. حکومت کی جانب سے اضلاع کی تشکیل کے بعد ریاست میں اضلاع کی تعداد میں 33 بڑھا کر 33 کر دی گئی. اس طرح ریونیو ڈویژن اور منڈلوں کو بھی تشکیل دی گئی. 9 تشکیل شدہ اضلاع میں ضلع کلکٹر منڈل دفاتر عارضی مقامات پر اپنا کام چلا رہے ہیں. اس سے مربوط کامپلیکس زیر تعمیر ہے. میری گزارش ہے کہ تمام کلیکٹریٹ اور منڈل کے دفاتر کو مناسب عملہ فراہم کیا جائے. جمعے کے دن اسمبلی میں پہلے پکتی پروگرام میں بات کرتے ہوئے عزت مآب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے تمام گاؤں کے لیے شمشاد گھاٹوں کے ساتھ ساتھ ہریتا ہارن پروگرام کے تحت پودوں کی شجر کاری کے لیے نرسری مہیا کی جائے گی، جس کے لیے اب محکمہ ریونیو کو ان موجودہ قبرستانوں اور نرسری کے لیے زمینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مختص کرنا ہوگا. میں عزت مآب وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ محکمہ ریونیو کی ہدایت کے بڑی تعداد میں گرام پنچایتوں کے ساتھ ساتھ میونسپلٹیز، نئے میونسپل کارپوریشنوں میں اور مسلم اقلیتوں کو قبرستانوں کے لیے کم از کم 5 ایکڑ اراضی مختص کریں، کیونکہ موجودہ قبرستان یا تو ناکافی یا پھر قبضہ کر لیے گئے، جس کے باعث ناکافی جگہ کی وجہ سے مقامی مسلمانوں کو تدفین کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. فی الحال کمرشل ٹیکس میں پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل وغیرہ کے لیے ویٹ میں ریاست میں اضافہ کیا گیا، اور اس لیے حکومت کو ان نقائص کی آمدنی کے لیے ویٹ کی شرح میں مزید اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شراب کی دکانوں کے پرمٹ کا خاتمہ ضروری ہے، اگرچہ کہ حکومت کا کہنا ہے کہ ریاستی ایکسائز کے لیے اضافے میں کمی آ رہی ہے، لیکن ریاستی دارالحکومت شراب کے فروخت میں اضافہ برقرار رکھی ہے. شراب کی دکانوں کا کاروبار زور و شور سے چل رہا ہے. شراب کی دکانوں کے منسلک نام نہاد پرمٹ
रूम्स में लोगों की भीड़ नजर आती है। बहुत सारे इलाकों में परमिट्स रूम के मकीनों को परेशानी का लायक होना पड़ता है। इस मसले में हम बार बार आवाज उठाते गए कि इसकी रोकथाम महकमे आबकारी के लिए बेहद जरूरी है। एक्साइज की जानिब से जो वाइन शॉप का परमिट दिया जा रहा है, उस परमिट के जो कवायद थे, उस कवायद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अदालत, तालीमी इदारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये मजहबी मकामात और दवाखानों के करीब वाइन शॉप की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। एक्साइज का एक रूल्स था, लेकिन आज कई सालों से इन रूल्स को की परवाह किए बगैर ऐसे इजाज़तें दी जा रही, जिसमें आवाम को काफ़ी मुश्किलात है। बहुत सारे इलाकों में, रिहायशी इलाकों में वाइन शॉप कायम किए गए, जिससे शहर के पुरअमन इलाकों को बदअमनी का सामना करना पड़ा है, हालात के ख़राब होने का खदशा है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि जो परमिट दिए जा रहे हैं उसका ख़ास तौर पर ख्याल रख के दिए जाए, और जितने दिए गए हैं परमिट उसको मनसूख किया जाए, ताकि हमारे शहर में अमन बरकरार रहे। महकमे दाखिला में ऐसे चंद महकमे हैं जिसके रियासती बजट में बराए साल 2020-21 के इख्तिसासी में इजाफा किया गया। महकमे दाखिला के तखमीनाजात में इजाफा करते हुए 2019 और 20 में 4 करोड़ 957 करोड़ के, और 2020 और 21 में 5 करोड़ 809 करोड़ रुपये रखा, 809 करोड़ रखा गया। 8 से 52 करोड़ यानी 17% का इजाफा जाहिर होता है। जोड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद बशमूल रियासत भर में लैंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल बड़ी हद तक पुरअमन रही, जबकि ख़वातीन के जराइम और अवामी मकामात पर खतरे की वारदातों में साइबर जराइम की वाक़ात में गुज़श्ता के मुकाबले में इस साल इजाफा देखा गया। जराइम के आदाद और शुमार को आम के सामने नहीं लाया गया, जिसकी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन अवची साहब ने 2019 में पेश आए जराइम के आदाद और शुमार की तफसीलात हासिल करने की खातिर महकमे दाखिला के DGP दफ्तर में RTI के दरख्वास्त दाखिल करना पड़ा। RTI दरख्वास्त के जवाब में महकमे पुलिस की जानिब से फराहम करदा जराइम की आदाद और शुमार पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है रियासत में जराइम के बायस सूरत हाल ठीक नहीं है। रियासत भर में 2018 के दौरान जो जराइम हुए 1,10,864 जराइम की ताबाक़ियात पेश आए, जबकि 19 में 1,15,110 जराइम की वारदातें रूनुमा हुई। इस तरह इससे जाहिर होता है कि 2019 में 4% यानी 3.8% जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिनमें ख़वातीन के खिलाफ होने वाले इस्मत रजी के जैसे शर्मनाक जराइम में इजाफा देखा गया। इस्मत रजी के वाक़यात में जो इजाफा देखा गया, इस तरह से पिछले साल एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात में पेश न आए हो। इन मुतासरीन में कमसिन बच्चे, नाबालिग लड़कियां, ख़वातीन शामिल हैं। पिछले साल दिशा और जैसे संगीन वारदातों में मुलविस मासूम लड़कियों को दी गई अजियतें अवाम के जहनों में तल्ख यादें आज भी ताज़ा है। महकमे पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि इन वाक़यात को संजीदगी से नोट लेते हुए खातियों को सख्त से सख्त सजा दे और तेज़ रफ्तार अदालतों के जरिए कानूनी चाराजोई की तकमील करते हुए सख्त सजाएँ दिलाएँ। हैदराबाद और सिकंदराबाद रच्चा गुंटा पुलिस, शहर हैदराबाद और रच्चा-गुंटा पुलिस, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के हुदूद में हैदराबाद के मुफाजाती इलाके और पड़ोसी अहाते में महकमे दाखिला के मुताबिक बेतहाशा इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई माशी सरगर्मियों के पेश नज़र शहर हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चा-गुंटा पुलिस हुदूद में जराइम के वाक़यात में इजाफा और लैंड ऑर्डर के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। अभी महासिल बजट 2020 और 21 में फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान हैदराबाद कमिश्नर पुलिस IPC मुकदमात की तादाद में 1000 का इजाफा हुआ है। साल 18 में इन जराइम की तादाद में 14,607 थी। इस साल 2019 में बढ़कर 15,000
641 हो गई। ये दूसरी पिट्टी मुकदमात में अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ। इन मुकदमात की तादाद में 2018 में 63,584 थी, अब जबकि 19 में इसकी तादाद बढ़कर 1,15,344 हो गई है। इस तरीके से ड्रग्स और स्कूलों और कॉलेजों के तलबा नौजवानों को ड्रग्स की स्मगलिंग में बढ़ता हुआ इजाफे को संगीन सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसकी वजह से दिन ब दिन ड्रग्स के इस्तेमाल में तेजी में इजाफा होता जा रहा है। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में रियासत के दीगर इलाकों में गांजा और नशीली अशिया की फरोख्तगी आसानी से दस्तयाब हो रही है। पुलिस को चाहिए कि जानी तवज्जो दे के इस हालत का खात्मा करे। रियासत में 7 नए पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नर और 25 नए पुलिस सब डिवीज़न, 31 नए पुलिस सर्कल और 110 नए पुलिस स्टेशनों की तश्कील के जरिए रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस और नज़्म व नक्श की जानिब से एक बेहतर इक़दामात का आगाज़ किया है जिसके लिए, लेकिन साथ ही साथ ही जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हैदराबाद रच्चागुंटा सैबराबाद कमिश्नर के हुदूद में सब डिवीज़न और सर्कल पुलिस स्टेशनों की कई सालों से ठप पड़े हुए हैं। बेहतर अंदाज से काउंसलिंग करके इसको यकीनी बनाएं और जल्द से जल्द इसका आगाज़ करें। ट्रैफिक मशाइल के मुश्किलात में जू का जू बरकरार है। शहर हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा तजावीज़ हो गई है, जबकि सड़कों की तवालत में 1300 किलोमीटर है। शहर की सड़कें दौड़ने वाली गाड़ियों की तादाद बेतहाशा इजाफा हो गया है, लेकिन इन तीनों कमिश्नर के ट्रैफिक की गुंजाइश में आज तक कोई इजाफा नहीं किया गया। ट्रैफिक के अमले में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में शहर की तंग सड़कों पर गाड़ियों की खौफनाक तादाद से हैदराबाद के शहर में ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं बरकरार रखे हैं। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को बाकायदा बनाने में हमेशा नाकाम नजर आती है। जिधर चाहे ट्रैफिक करीब में जाम हो जाती है, लेकिन पुलिस का अमला चालानात में मसरूफ रहता है। इस सिलसिले में ये भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज गरीब लोग जो फुटपाथों पे कारोबार करते हैं वो मजबूरन गुर्बत से मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठते हैं। कोई भी गरीब खुशी से फुटपाथ पर नहीं बैठता, लेकिन पुलिस के जानिब से 3 चालानात किए जाते हैं। उनको 3 चालानात फोटोज लेके एविडेंस लेके 3 चालानात, चौथी मरतबा उनको 2 दिन की जेल भेज दिया जा रहा है। मेरी हुकूमत से एक दरख्वास्त है, फुटपाथ पे कारोबार करने वाला बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी फुटपाथ पे बैठ के कारोबार कर रहा है, जो जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, अपनी भूख की प्यास मिटाने के लिए, रोजगार के जरिए रोजगार के लिए मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसको 2-2, 3-3 दिन की जेलों को भेज रहा है। 2 वक्त अगर जेल को गए तो उसकी शीट खोली जाती, वो रोडी शीटों की फहरिस्त में आ जाता है, जराइम का एक पेशावर आदमी बन जाता। हुकूमत से भी दरख्वास्त है, इससे पहले मैं इस मसले को रेज किए थे मजलिस की तरफ से, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया ये हमारे पास जो हो रहा है मैं इसको रोक दूंगा, नहीं होना चाहिए। जो कारोबार कर रहा है, जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें कोई कत्ल नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। अब जेल को जाने के बाद से यकीनन उसका ज़हन तैयार हो जाता है मुझे जराइम की दुनिया में जाने के लिए। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत संजीदगी से इसको नोट करे। मेहनत कशों को, गरीबों को, ठेला बंडी वाले, फुटपाथ वाले, उन लोगों को जेल को मत भेजिए, जुर्माने कीजिए। आप जितने करते हैं वो जुर्म नहीं कर रहे, गुनाह नहीं कर रहे, फिर अपने रोजगार की खातिर फुटपाथ पे बैठ रहे हैं। उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। और सकता है चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके, हम उनके ऐलान पे खुश हुए और अभी भी यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब वो ऐलान पे कायम है। 5 बल्दिया के ट्रैफिक पुलिस के लोग ये इकदाम करके तेलंगाना हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर यही रवैया रहा तो जराइम की दुनिया में बेतहाशा महरूसीन का जेल जाने वालों में इजाफा होगा। खानदान में बदनाम हो जाता, इसका बाप जेल को गया था, इसका दादा जेल को गया था, उसकी पूरी जिंदगी बेदाग जिंदगी को ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया वाले दागदार बना रहे हैं। इससे परहेज करना चाहिए। मैं हुकूमत से दरखास्त करता हूं इस पर नजरसानी करके वाज़ेह तौर पर ऐलान करे। आखिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें महकमे दाखिला के दीगर शोबों में फायर सर्विस है, जेल है और दीगर वेलफेयर, सैनिक वेलफेयर महकमे पुलिस के दीगर हिस्से है। मौसम गर्मा के दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस मौसम गर्मा के महीनों में दौरान आतिश दिखने के वाक़ात में इजाफा होता है। रियासत के 33 अजला में सिर्फ 116 फायर स्टेशन
اور 15 فائر آؤٹ پوسٹ ہے. میری حکومت سے درخواست ہے کہ فائر اسٹیشنوں کی تعداد میں اور فائر اسٹیشنوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور محکمہ فائر سروس میں تمام جائیدادوں کو پُر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ناگہانی صورتحال کے وقت کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. مؤثر طور پر فائر بریگیڈ کی طرف سے ان کی امداد فراہم کی جا سکے. ٹرانسپورٹ انتظامیہ کے سال رواں کے آخر میں رجسٹریشن گاڑیوں کی تعداد 126 لاکھ ہو گئی تھی. اگلے سال یہ موٹر وہیکل ٹیکس کے آمدنی میں تخمینہ لگایا گیا جو 14 کروڑ کی نظر ثانی شدہ تخمینے کے مقابل میں زیادہ ہے. محکمہ شہر میں مزید RTC بسوں کی ضرورت. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے حکومت سے منظوری حاصل کر کے خصوصاً پرانے شہر میں منی بسوں کا انتظام کروایا تھا، لیکن اب چند عرصے سے وہ منی بسز کو ختم کر دیا گیا. اس کو دوبارہ جاری کرنا چاہیے اور یہ آبادی کے لحاظ سے اور گنجان آبادی جہاں پر بڑے بسز نہیں جاتے پرانے شہر میں منی بسز کا ہونا ضروری ہے. منی بسز کا وہاں پہ فوری انتظام کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. راشن کارڈوں کی عدم دستیابی. آج بہت سارے لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے اور راشن کارڈ کو ختم ہو گیا. فوڈ سیکورٹی کارڈ کا سلسلہ ہے. فوڈ سیکورٹی کارڈ کو مناسب انکوائری کر کے مستحق لوگوں کو دیا جائے. آج غریبوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو فوڈ سیکورٹی کارڈ سے محروم ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کو اس کارڈ کی فراہمی کی جائے. 15,800 کروڑ جو اس کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے. اس کے لیے عوامی رزق کے لیے نظم و نسق کے برائے عوامی رزق کے مطالبات زر میں تلنگانہ ریاستی کمیشن برائے اغذیہ تلنگانہ ریاستی کمیشن برائے ازالہ صارفین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ غریب لوگوں کو راشن کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا استعمال ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس کی کئی سہولتیں ان کو فراہم ہوتی ہے. راشن کارڈ سے غریب لوگ کئی اسکیمات سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس لیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ چند باتیں جو آپ کے ذریعے حکومت کے علم میں لایا ہوں اس کے اوپر حکومت توجہ دے اور اس مطالبات کی تکمیل کر کے عوام میں اپنے اعتماد میں اضافہ کرے. شکریہ. گورو صاحب انجے یادو.